Thanks for the time. My presentation will be in English karena of course I can speak in Bahasa sometimes and I can understand all the questions in Bahasa, but why in English? Because I believe the IT learning is in English anyways, right? So everyone in this room should be comfortable with English. Yeah. If you have any doubts or anyone has any doubts, please raise your hand and we can answer those. So thanks for your time. And today I'm going to not tell you that what is AI, what is machine learning. I believe you guys are learning in your university anyways, or there are books to read. But what I will tell you is what's so great about machine learning and AI? Why should you learn this curriculum? Yeah, where is the world going in terms of AI and machine learning? I think it's important for students to know why they are pursue some career, why they will get into AI, machine learning, or data science. So that's where I will try to come and try to give some insights about where the industries are going, where the world is going, so that when you study about the AI and machine learning, you already have a background, you know, where I'm going to be in next 5 to 10 years. Okay, so please go next. Okay, first thing about myself. Right now, I'm CIO for Sinarmas Mining. I started, like you guys, I started as a programmer way back in 1999. And I've also been working with MTech Group before this. MTech Group, you may know, which is SCTV, Indosiar, and others. So I was CIO in there also. And yeah, and before MTech is totally, I was working as a programmer. Okay, go next. Yeah, so coming to AI first. What is AI all about? We have seen first industrial revolution where we had steam-based engines, right? And then comes to electrical engines and the whole industrial revolution started after the electrical engines came in. Third one, which is probably like 20, 30 years ago, which was the computerizations. Like we tried to build computer systems like ERPs and finance, accounting, and some kind of automations. But this one is the fourth one right now, which we are going through, which is totally intelligence-driven industries. So what are those intelligence-driven? I'll come in the next few slides. I'll tell you how a similar industry, like say, for example, manufacturing or healthcare or travel or whatever, has been transforming using AI in this fourth industrial revolution. Okay, so there is a very good quote from one of the venture capitalists of Oracle. I believe you guys all know Oracle. It's the best database ever available right now. So he said that this AI is going to change the world more than anything in the history, even more than electricity. So I remember 23 years ago when I was a student like you guys, somebody like myself came to the university and he said, oh, you know what, the letters, the postcards are going to go away. There will be emails, electronic mails, and so on. And we laughed at him and said, what, are the post offices going to shut down? He said, yes, of course. So, so that's the kind of revolution we have seen, right, last 30 years. And this is probably the biggest one. We'll see in coming years, there will be a lot of revolution because of AI and machine learning. Okay, go next, please. Okay, now how great is this? Yeah, how great is the AI? Yeah, 300% of the investment increase in last years on AI systems. 57% of businesses expect to help improve customer experience by the use of AI.
So 20% of major retailers will use AI to personalize brand experience, and so on. There's a lot of list of use cases of AI in the industry. But what is more important to see is that compound annual growth rate of 40%, right from 21 to 28, that is predicted. So that means that the market will grow by 40% every year. And AI market size will continue growing by 120% annually. 83% of the companies share that having AI is a top priority right now. And by the way, use case, Netflix, they make $1 billion annually because of AI on the personalized recommendations and so on. So we are anticipating that the global artificial intelligence market will grow from right now 93 billion to around $1 trillion in 2028. So that's how big is this revolution going to hit us. Okay, go next. Now, what is machine learning? Okay, machine learning simply allowing the machine a lot of data to learn the patterns. And those patterns are very valuable when we make decisions, right? I'll give you some examples in the next coming slides. And what is artificial intelligence in very simple terms is the science of making things smart. Like we have seen a bot here driven by AI. It's a smart bot in our generation right now, yeah, at least. What are the industries impacting? All these industries: education, space exploration, gaming, robotics, agriculture, e-commerce, healthcare, automobile, finance, surveillance, social media, entertainment. You name it, every industry is going to be hit by AI machine learning. Okay, go next, please. Okay, just stop here. Yeah. So this is a question I want to ask everyone. Have you used AI machine learning in your daily life? Just think about it. I'll pause for 5 seconds. Have you ever used AI and machine learning? Now, please press next. And I want to challenge everyone in this room that you have heavily used in your daily life. All these applications, they use AI machine learning. For example, when you use Google Maps is using machine learning to learn all the roads and streets and small streets and smaller streets, and even those roads which are accessible by only motorcycle, and those roads which are accessible by four-wheelers, and so on and so on. So those all applications are already using AI and machine learning. For example, Google Mail just launched speech to text, which is far more accurate than what it used to be 3-4 years ago. Why is it that it has a speech recognition using AI? So it's more intelligent. They make the AI to learn different accent, different dialects, different dialogues across the world for us to understand properly. Okay, so this is how AI and machine learning has already come into our day-to-day life. Go next, please. Okay, so these are the features. I hope those people who have taken data science, I really congratulate University Erlangen to have launched the data science as a discipline. So it will be really helpful and very niche for the students. So those who have taken data science, they may already know deep learning, facial recognition, data, quantum computing, automation of tasks, cloud computing, chatbots. These are some of the features of AI and machine learning. Go next, please. And these are some of the applications like self-driving cars, predicting an illness. Very important, you know, I hope you guys know that right now, during the COVID, the scientists are making the machine to learn with millions of X-ray samples of COVID, trying to learn how does lungs look like when somebody has COVID in different regions, different patterns, different complexities. They are learning the illnesses, and so that at one point of time, the first diagnostic will be done by the machine itself. So does it take away the doctors? No ways. But
it helps the doctors to diagnose better. It helps to be the first aid of the world. So those are the things that are happening right now as applications for the machine learning. So credit scoring, ranking on social media, CV, agriculture. Agriculture is a very good case. I'll tell you later on. Targeted emails, FAQs, fashion industry. And in the day-to-day life, these are the e-commerce, social media platforms, smartphones, autonomous vehicles. This is where the impact of AI and machine learning is already visible right now. Okay, go next. Okay, now healthcare, I already told you how the healthcare is going to be. In some cases, in some countries already there, the first diagnostic is using the machines. Next, please. Transport, we know about self-driving cars, self-driving, self-driving passenger drones. We already there, now if you go to Dubai, using Emirates and you take a business or a first class, they will give you a free self-driving drone from the airport to your home. So you can just sit in the drone and you can go to your home. So that's what is happening right now. Education, unfortunately, education has not changed in last almost 100 years. But now people are thinking about how to provide personalized education, not one education for all, but personalized education to everyone based on their skill set, based on their moods, based on their backgrounds and so on. So education is going to be reformed. And then is the retail. Think about this, yeah. Right now, if you want to buy a Ray-Ban glasses, yeah, you go to their website, they will take your face, they'll take the pictures of your face, do the facial recognition using AI, and try to recommend to you what is the best fit and the best color of the glasses for you. You will see hundreds of those choices, and then you will select one of them. So that's how the retail is going to affect in every, for every, especially starting with the fashion industry. Okay, go next, please. Okay, now this is media industry. I belong to media industry in the past. One of the very best examples you may have seen, which was not there in like 10 years ago, yeah, or 5 years ago. Like when there is a program coming in and somebody smokes, so you may see a warning in the screen saying smoking is injurious to health. Or let's say there is a lot of content on YouTube. How does YouTube maintain that the content is not abusive or those kind of things? It's impossible for YouTube to check one by one content. So what they do is they use AI and machine learning together to do a first level quality check. And by the way, that quality check is 90+% accurate, wherein it filters out all the abusive or all the unwanted content that is being trained to the machine itself. So this is how or Netflix, yeah. So they all use AI machine learning primarily for quality checks. Okay, next. Okay, I think I've done a lot of slides. Now is the time to see the real implementation. This is in China, Beijing. If any one of you are going to Beijing, remember that if you lost something, they will find the culprit in 10 minutes of time. This is how it works. Please go on. Please play the video.
那首先要解决就是在一幅场景里边或者图像上去找到人脸在什么地方。我们要对这个人脸呢进行关键点的定位，我们需要定位出他的眼角以及鼻尖、鼻翼和嘴角。描述完了以后呢，我们要去到库里面去做人脸的比对。我认为呢，就是说人们在生活当中呢，既有安全的问题，也有隐私的问题。但是当两者产生矛盾的时候呢，对于中国人来说，可能更侧重于安全。因为你没有了安全的，一切都没有了。Okay, and now all over the world, the cities are adapting to, when we say smart cities, one of the features is this ones. So they are adapting to facial recognition and various use cases of facial recognition to find the suspicious behaviors or locate and isolate a person. We have seen a very big use case of facial recognition. Even right now, if you go into a mall, they will do a facial recognition to know whether you are wearing a mask or not. This is a very simple one. Yeah. Okay. So these are the top AI use cases like customer experience, supply chain, human resources, fraud detection, very big one for finance industry. So knowledge creation, research and development, predictive analysis, and so on. Yeah. So the graph here shows in 2019, there was a research done by Gartner, I think, that, you know, with certain set of companies, how many projects that you have, which are niche projects and using AI machine learning. In 2019, there are like average of 4 projects. Now in 22 is average of 35 projects. That is the way, that is the speed by which industries are adopting to AI and machine learning. Yeah, most of the use cases you have seen compared to 2021 to 2020, you have seen most of the use cases which are being developed are improving customer experience. Yeah, we see like Tokopedia. Tokopedia gives you recommendations. Tokopedia gives you you know, by that way, they cross-sell other products. Yeah, interaction with the customers like chatbots or, you know, even there are some banks now, because banks are going branchless. So what they do is they do video reception or video services to their customers. Yeah, fraud detection and long-term customer engagement. These are the areas where people see most of the benefits right now. Okay, next. Okay, one more video, and I love this guy. This guy is a genius. He also gives lectures in Harvard University. So it's worth to listen here. This will show you the future of AI and machine learning. Please play the video. Sorry, before you play, I just want to say that this video was taken like at least 5 years ago. So you can imagine we are already 5 years plus of what he's speaking right now. Okay, so please play the video. Years, computer chips will cost as little as a penny. That's cheaper than garbage, cheaper than scrap paper. So computer chips will be everywhere and nowhere, including our contact lenses. So when we put on our contact lenses and blink, we will go online. And who were the first people to buy internet contact lenses? College students taking final examinations.
This means that my students will blink and they will not have to memorize all the things I've been talking about. This is going to revolutionize education because we cannot force students to memorize things that they can simply blink and get. And then if you feel sick, you will blink and see RoboDoc. RoboDoc is artificially intelligent, talks to you in plain English or Russian or whatever, speaks any language, accesses the entire internet for sound medical advice, almost for free. This is going to revolutionize the medical establishment. We'll still have doctors, but doctors will use RoboDoc as an aid. And if you're in a car accident in a foreign country, you don't speak the language, you'll talk to your wristwatch and talk to RoboLawyer. RoboLawyer understands the law in any country, in any language. In fact, I personally believe that artificial intelligence, the robotics industry, will eventually become bigger than the automobile industry of today, because your automobile will become a robot. You will talk to it. You will argue with it. You'll have discussions with your car about the best route to take. And when you want to park the car, you simply tell your car, park yourself. And the car parks itself. This is going to revolutionize urban economics when you don't have to worry about parking anymore. And then the next organ to be digitized is the brain. You may not know this, but 2 years ago, scientists were able to upload the first memories. Memories can now be uploaded and downloaded. This makes possible BrainNet. BrainNet could be the next step in the evolution of the internet. Instead of zeros and ones, instead of text, you'll put emotions, feelings, sensations, memories. Teenagers will go crazy. Teenagers put happy faces at the end of every sentence. Why bother to do that when you can put the emotion of your first dance, your first kiss, your first whatever right there on the internet? And so in the future, when you walk into a room, you will mentally command the internet. You'll take dictation mentally. You'll turn things on, turn things off, communicate with other people. People will think of you as a wizard of some sort, mentally communicating with everything around you. That's BrainNet. And then biotech is being digitized now. We can create a human body shop. We can create from your own cells, so there's no rejection mechanism. Maybe we can stop here, Adin. Okay, so that's all. This video is very long and even more surprising. But believe me, all this, what he's talking, is already there in the other parts of the world, happening like 10 years ago. So this revolution is going to hit us, and I really wish that more and more young students like yourselves will take on this revolution and bring the change to the world going forward. Thank you. Nah, kita di sini sebetulnya lebih fokus kepada how do we connect people, ya. Gimana kita bisa mengconnect antara akademisi dengan industri, karena kita begitu banyak perusahaan di dalam. Bagaimana kita bisa terkoneksi, dan juga bagaimana Anda bisa terkoneksi dengan informasi-informasi mengenai teknologi, ya, dan bagaimana Anda juga bisa terkoneksi dengan advanced learning. Tadi ada yang nanya mengenai AI, ada yang nanya mengenai bagaimana saya bisa belajar mengenai AI, kemana saya harus belajar, apa yang saya harus ketahui. Nah, tentunya dari belajar di UNAIR, ya, tentunya ini Universitas Airlangga sedang menyiapkan suatu kerjasama dengan kami juga, bagaimana kita bisa sama-sama menjalankan suatu program untuk orang-orang supaya berkalibrasi ke zaman now, ya kan? Dan ini sangat menarik dan kita sangat excited sekali. Dan terima kasih kepada tim, ya, yang sudah menyiapkan bagi kita pada pagi ini. Semangat pagi. Semoga semua masih bangun. Semangat pagi. Jangan masih tidur, ya. Oke, teman-teman, ini sedikit gambaran. Tadi bertanya saya ngapain aja. Saya kebetulan ya, dalam hidup saya sudah banyak berkecimpung di IT dan strategi, ya. Saya sudah keluar sana sini, saya sudah
pernah mencoba membuka company ya di India, di Bangalore. Saya juga udah pernah membangun suatu bisnis di berbagai negara. Dan ini adalah bagian daripada apa yang sudah saya lakukan selama saya hidup. Saya berada di Amerika selama 11 tahun. Saya bekerja di sana menjadi regional resource untuk San Gabriel Valley. Di sini adalah salah satu kuadran di Los Angeles County ya. Nah, ini gambarannya adalah strategy and in innovation. Saya pikir dalam kehidupan saya yang penting dalam berkarir itu adalah bagaimana saya bisa achieve suatu innovation, bukan hanya mendapatkan gaji yang tinggi, bukan hanya mendapatkan posisi yang wah, tapi bagaimana saya bisa menciptakan sesuatu karya yang bisa saya banggakan. Dan saya lakukan itu sepanjang saya bekerja. Ya, inovasi-inovasi saya pernah kerjasama dengan Google waktu saya di San Gabriel Valley Consortium. Itu membuat sistem AI ya untuk kita punya traffic dan pad di bus station ya, bisa ngelihat di mana bus berikutnya. Dan itu dilakukan oleh karena artificial intelligence. Jadi exposure saya terhadap artificial intelligence baik waktu saya di MNC, di BCA, dan terlebih waktu saya di teknologi Asia, kita membangun inovasi-inovasi. Ya, bahkan waktu di MNC kita bikin itu yang pertama asuransi yang di scratch ya pakai kartu. Karena itu kami yang pertama di dunia kita mendapatkan muri terhadap itu. Jadi inovasi itu adalah a lifestyle. Inovasi bukanlah suatu hal yang Anda lakukan sehingga Anda mendapatkan hasil, enggak juga. Inovasi orang yang punya mindset innovation, in anything they do it will innovate ya. Mereka akan mencari cara untuk membuat inovasi-inovasi baru. Saya waktu di BCA membuat suatu produk, digital produk pertamanya BCA adalah Tahaka. That's the first and up until now that's still the best product, Tahaka ya. Waktu saya di di teknologi 7 Asia, saya bikin robot yang bicara slang dan bisa menangkap kita ngomong kui kemek. Nah, gimana caranya? Inovasi. Innovation mindset is the most important thing. Ya. Saya juga melakukan banyak certifications. Nah, ini penting bagi teman-teman. Kalau teman-teman tidak punya sertifikasi, hanya sekedar nongkrong-nongkrong aja, nggak mau menggali ilmu, bekerja saja, atau belajar saja, sertifikasi itu menuntut kita untuk beradaptasi dan memiliki suatu standar yang sesuai dengan apa yang ada di dunia. Penting sertifikasi itu. Makanya ada Tech Connect Academy. Nanti kalian akan dengar sedikit apa itu Tech Connect Academy, gimana Anda bisa mendapatkan sertifikasi-sertifikasi ini, bahkan secara gratis. Ini sertifikasi-sertifikasi yang kelasnya kelas dunia. Jadi teman-teman stay tune ya, karena ini sangat menarik dan sangat penting bagi Anda untuk berkarir. Silakan boleh connect dengan saya, karena ini Tech Connect, jadi Anda boleh koneksi dengan saya, silakan di-scan barcode-nya, ada barcode di pojok sana, Anda bisa lihat, dan juga bisa join dengan LinkedIn, connect saya di LinkedIn. Nah, teman-teman, what is artificial intelligence? Tadi Pak Raffi sudah menjelaskan ya. Saya mau tekankan sedikit. Artificial intelligence itu sangat penting ya. Saking pentingnya, dikatakan kalau Anda tidak belajar, tidak mengerti, dan tidak mengimplementasikan artificial intelligence, bisa-bisa Anda jadi dinosaurus. Soon. Jadi kita ini tinggal di zaman di mana sangat dibutuhkan para pekerja-pekerja itu memiliki mindset innovation. Mindset yang bisa membangun dan memiliki suatu kekuatan agility yang tinggi. Kalau Anda bisa melihat ini ada tim kami dari dari Tech Connect Academy ya. Saking agile-nya, banyak tim-tim ini bekerja dalam sinar mas mining dalam berbagai macam raga perusahaan. Tadi Anda bisa lihat saya juga bekerja sebagai Head of AI untuk sinar mas mining di bawahnya Pak Raffi ya. Saya juga bekerja sebagai Technology Chief Officer untuk Prodigy ya. Jadi agility, disruptive age of technology membutuhkan rekan-rekan teman-teman semua untuk benar-benar agile,
cepat cara bekerja, bagaimana kita bisa melakukan sesuatu, berinovasi, membuat segala sesuatunya itu lebih menarik bagi orang lain. Ini gambaran yang harus kita miliki. Bahkan Elon Musk says, I think it is important to reason from first principle rather than analogy. Mulai memiliki mindset yang hanya, iya ya, bagus ya. Ini HP ini bagus ya, gimana cara bikin ini agak sedikit lebih bagus lagi? Oh, gimana bikin HP ini? No. First principle thinking is different. Anda tahu, untuk beratus-ratus tahun, bahkan ribuan tahun, orang itu menggunakan kereta kuda yang seperti yang ada sekarang ini, Delman, beribu-ribu tahun, nggak pernah berubah. Bentuknya, modelnya aja yang berubah sedikit. ATM kalau orang Indonesia bilang, amati, tiru, modifikasi sedikit, ya kan? Tapi tidak ada first principle thinking di sana sampai ya Henry Ford dan Benz think outside the box. Mereka mulai berpikir, kenapa ya? Kok kuda itu harus di depan? Selalu kuda itu berada di depan kereta. Henry Ford dan Mercedes-Benz adalah yang pertama membuat kuda itu berada di dalam kereta, bukan di depan kereta. They call it horsepower, tenaga kuda. Nah, itulah mobil. Ini hasil daripada first principle thinking. Kalau Anda tidak memiliki yang seperti ini, Anda akan kehilangan momentum dan Anda tidak sulit bagi Anda untuk mendapatkan pekerjaan. Satya Nadella, Microsoft CEO, Anda kenal ini ya. Dia adalah salah satu inspirasi saya. Orangnya sangat pinter ya. Dia katakan, all companies are software companies. Saya mau kasih tahu sama Anda ini. Think of any companies in the world. Ya. Tadi mining ya. Kok mining kok bisa sampai harus pakai drone, pakai ada IoT, ada artificial intelligence-nya di sana. Kenapa? Karena ini tadi, all companies are software companies. Untuk meningkatkan produktivitas, untuk meningkatkan daya kerja, untuk meningkatkan akurasi. Bayangkan kalau ada tukang satpam yang ngejagain tuh security gimana itu supaya orang jangan masuk ke ada jurang di sebelah itu, di mining itu ya. Kalau ada satpam, woi, jangan ke situ, woi. Tiba-tiba satpam itu ketiduran. Masuk tuh jeblos truknya ke dalam jurang. Tapi enggak dengan AI. Dengan AI, ada kamera yang selalu menonton dan melihat begitu ada security alert, dia langsung tot. So, not only in that, saya mau tunjukkan sedikit mengenai AI, ya. Bagi teman-teman, ini adalah gambaran sedikit apa itu AI, kenapa itu AI penting, dan bagaimana saya dan teman-teman bisa maju di industri yang akan datang ya. Terlebih kita bicara mengenai teknologi 4.0. Anda bekerja, melakukan segala sesuatunya udah harus pakai komputer, digitalisasi. Bahkan di HP pun Anda harus efektif gimana cara menggunakannya, gimana melihat email di dalam HP, gimana kita harus WhatsApp dan segala macamnya pekerjaan kita. Ini kita lakukan di dalam kondisi ya tadi teknologi. So, saya mau tunjukkan pada teman-teman, ini adalah bagaimana natural language processing shape the future. Alexa, open Capital One. Welcome to Capital One. What's your 4-digit personal key? 1, 2, 3, 4. How can I help? Pay my Capital One credit card bill. Your statement balance is $100. Are you ready to pay? Confirm. Lihat, teknologi membantu All set. saudara dan I've made saya. that payment for you. Nggak perlu lagi datang ke How else bank. can I help you? Tinggal duduk Log me nongkrong out. di depan TV Goodbye. dan bilang, "Hai Alexa, tolong bayar, saya punya kartu kredit. Hey Alexa, tolong transfer ke Edmund duit 1 miliar. Senang saya pasti. Ini oleh karena teknologi. Anda bisa katakan, hey Google,
set my calendar to meet with Pak Ravinder on tomorrow at 4 o'clock. That can be done by technology, natural language processing. Apalagi teknologi membantu ya. Sekarang bayangkan grammar correction kalau Anda lihat, kalau Anda chat ya, itu sudah menggunakan AI, ini GPT-3. Sekarang sudah segala macam. Saya bicara sama Aden, copywriting, dan nggak usah capek-capek, dan copywriting, saya bilang. Sekarang itu udah pakai Jarvis, .ai, itu udah tinggal masukin topiknya aja, udah dibikin satu dokumen mengenai copyright apa yang Anda mau ciptakan. Bayangkan, sehebat itu zaman sekarang, bahkan Anda main catur dan main game apapun sudah kalah dengan komputer, karena mereka udah lebih pintar sekarang belajar. Ya. Terlebih, buat Anda yang programmer ya, jangan hanya gampang nyantai-nyantai. Ini GPT-3 OpenAI sudah keluarkan GitHub Copilot. Apa itu GitHub Copilot? Sekarang para programmer sudah harus khawatir. Ini saya kemarin, ini masih dalam beta ya, belum banyak yang dapat, hanya beberapa orang yang dapat. Saya sudah dapat kemarin, akhirnya 3 bulan yang lalu, saya coba-coba. Gila sekali. Saya cuma taruh sentimen, fetch sentimen. Lihat, saya hanya ketik apa di deskripsi saya cuma tulis descripts, determine if a string is positive. Saya bisa taruh semua sekalimat doang, dia langsung provide buat saya satu alunan. Dia punya code. Lihat, nggak perlu saya ngapa-ngapain, saya tinggal klik next. Code-nya udah keluar semua. Teman-teman, I don't know about you, but if you're not learning, you're not sharpening the saw, ya, 7 habits, kalau Anda ingat, kalau Anda tidak menajamkan, Anda punya kemampuan sekarang, mungkin Anda menjadi dinosaur dalam berikut ini gitu. Jadi ini gambaran yang bagi saya kita penting sekali ya, bagi teman-teman untuk bisa kita saling sharing, kita bisa saling membantu, saling membangun, terlebih dengan Tech Connect Academy. Saya mau perkenalkan sedikit mengenai Tech Connect Academy. Apa itu Tech Connect Academy? Bagaimana teman-teman bisa mendapatkan suatu kesempatan, bukan hanya belajar, bukan hanya terkoneksi dengan industri, tapi Anda juga diberikan kesempatan untuk berinovasi. Di seluruh grup Sinarmas Mining yang memiliki tadi lebih dari 50 perusahaan. Saya sudah nggak tahu lagi berapa jumlah perusahaan. Setiap bulan saya dengar ada beberapa perusahaan sudah dibeli. Jadi saya nggak ingat udah berapa lagi ini. Ya. Jadi bahkan Tech Connect Academy ini bersama dengan ada Quantum Engine yang kita lakukan, kita sedang mencoba mendapatkan 1.000 talents. Hanya di tahun ini, 1.000 tech talents. Ya. Itu bisa berbagai macam raga tech talents ya. Dari berbagai macam background pendidikan. Nggak harus Anda IT, nggak harus Anda seorang programmer. Tapi ada banyak yang Anda di mana Anda bisa menjadi seorang tech talent. Nanti saya akan jelaskan sedikit bagaimana teman-teman bisa mendapatkan itu. Nah, ini sedikit profil. Ini adalah orang-orang yang setia membangun dan membantu ya dalam pembangunan. Ini timnya masih tim yang sangat kecil tapi sangat kokoh ya, sangat sinergik. Ada Mbak Tina sebagai program director, ada Mbak Valinda sebagai leader kita untuk talents, ya, ada Aden ya, Aden ini marketing director kita. Ada Mas Aprianto Pambudi ya di sini, nanti tech recruiter kita yang bantu kalian. Nah, ini Mbak Tina ada di screen nih, saya lihat nih. Ada partnership coordinator kita Mbak Arya nih, yang setiap ke sekolah-sekolah dialah yang mengkoneksikan kita dengan sekolah-sekolah. Jadi semua orang-orang ini adalah yang mengkonek kita dengan industri dan akademisi, bagaimana kita bisa saling membangun, saling membantu untuk mempersiapkan orang-orang siap kerja di tahun 2022, di tahun 2023.
Jadi this is what we are about. It is a place of diversity, diverse community ya. Ini tempat di mana komunitas ya. Ini bukan hanya sekedar tempat Anda belajar, tapi ini tempat Anda, ini komunitas. Kita bisa saling sharing, kita bisa saling membagi, saling belajar, saling membangun, saling memperkenalkan, kita ada kesempatan-kesempatan pekerjaan di Sinarmas Mining Group. Anda mau menjadi seorang tech, dari background mana aja, monggo. Kita bisa bantu untuk supaya Anda bisa di-retrain. Ya. Ini membangun murid-murid untuk think globally and become future-driven citizen yang menginginkan masa depan yang lebih baik. Untuk diri mereka sendiri, untuk lingkungan kita, terlebih komunitas kita melalui digital and technology education. Jadi teman-teman, visi kami adalah untuk menjadi on top of global ya, edutech ecosystem. Ya. Kita berharap kita bisa mensupport ini industri-industri dari berbagai macam, dari financial services, dari mining, dari tadi lifestyle. Kita punya Genflix ya, itu versi Indonesianya Netflix. Nah itu kita juga memiliki itu. Anda yang senang untuk berada di digital motion picture industry, ya ini juga salah satu yang kami miliki di dalam portofolio grup yang besar ini. Kita berharap kita bisa menjadi center of progressiveness. Ya, kita pengen jadi tempat inovasi. Kita di sini mau jadi center of innovation in diversity and empowerment. Kita mau orang-orang itu di-empower untuk melakukan inovasi-inovasi dan apa yang terbaru yang bisa mereka lakukan untuk Indonesia terlebih ya. Moreover, kita pengen ini digital teknologi education ini bisa dilihat dari global landscape ya. Gimana kita bisa bersaing dengan dunia di luar sana. By the way, kita juga salah satu yang pertama sebagai teknologi fokus educational institution yang memiliki misi untuk mengconnect ya, to link and match ya. Kita di sini tugasnya adalah untuk mematch Anda antara industri dan education. Dan bagaimana kita bisa education ini embrace future needs. Jangan kita ketinggalan sama negara-negara lain. Singapura udah bikin begini. Tadi Pak Raffi sudah tunjukkan bagaimana Cina evolve ya. Mereka menggunakan artificial intelligence dan segala hal. Bagaimana Indonesia? Mari kita sama-sama. Nah, teman-teman, ini juga menggambarkan apa value proposition kami. Kita di sini, we are here to inspire innovation. We are here to drive the future. We are about inclusion. Ya, kita mencoba untuk merangkul sebanyak-banyaknya orang. We are here to collaborate, saling bekerja sama. Dan yang paling penting, kita di sini membawa opportunity bagi Anda. Opportunity bukan hanya untuk bekerja, opportunity untuk berinovasi, opportunity untuk melakukan apa yang Anda idam-idamkan, dan terlebih dari itu, Anda mendapatkan kesempatan melalui program-program kami ini to work closely with top leaders. Jadi pemimpin-pemimpin langsung Anda ketemu dengan CEO-nya, bekerja sama dengan CEO, CTO, dengan orang-orang yang make a difference. Dan kita akan bantu Anda membangun challenging IT projects. Dan berharap melalui itu Anda memiliki creative growth. Jadi teman-teman, monggo, ini ada program-program yang sudah disiapkan oleh tim yang kita semua bisa dapatkan. Dan semua ini gratis saat ini. Kalau Anda tidak dapatkan di saat ini, Anda mungkin kelewatan nanti. Ini masih gratis. Kita ada vocational program. Di sini Anda yang masih D3, belum sarjana, diberikan kesempatan. Monggo untuk bisa maju dan belajar melalui bootcamp, supaya Anda bisa bekerja langsung ya di dalam program-program ini. Dan Anda bisa di-connect dengan industri ataupun perusahaan-perusahaan yang berada di Sinarmas Mining. Juga kita memberikan program fresh graduate ya, bagi Anda yang masih di semester 7 atau kurang dari 2 tahun pengalaman. Ini agak sulit kadang-kadang. Mana mau keluar sana? Saya nggak ada pengalaman, belum ada apa-apa. Nah, kami siapkan Anda. Kami akan berikan trainingnya,
Anda akan belajar bersama dengan kami, dan Anda akan dipersiapkan untuk bisa siap pakai di perusahaan-perusahaan yang kami sudah sediakan juga. Jadi perusahaannya kami sediakan, pembelajarannya kami sediakan. Dan yang ketiga, ini IT Professional Program. Ya. Bagi Anda yang mungkin sudah 2 tahun lebih bekerja, tapi mungkin Anda berpikir, aduh, saya ini udah 2 tahun tapi kerjanya, saya dulu jurusannya IT memang. Tapi setelah itu, karena saya nggak dapat kerjaan, saya akhirnya jadi ya begini, marketing asuransi. Saya padahal passion saya IT, tapi saya nggak dapat kerjaan. Nah, bagaimana Anda bisa balik ke teknologi sektor lagi? Bagaimana industri balik kepada teknologi industri? Nah, IT Professional Program ini akan membantu Anda, mempersiapkan Anda melalui sertifikasi. Jadi Anda akan disertifikasi, Anda akan dibantu untuk bisa mendapatkan hal-hal yang sekarang ini lagi in di dunia teknologi. Ya. Nah, yang terakhir, kita punya IT Development Program. Nah, ini program yang sangat penting. Program ini 6 bulan, hanya bootcamp-nya saja. Lalu 6 bulan, Anda akan di-assign sambil belajar di tempat kerja. 1 tahun programnya. Sambil dibayar. Sambil dibayar seperti kerja. Apa ini IT Development Program? Nah, kalau Anda yang datang bukan dari jurusan IT, ya, contoh Anda datang dari jurusan statistik, Anda datang dari jurusan matematik, STEM, ya, Anda datang jurusan engineering, ya, Anda datang tadi dari jurusan teknik, dan Anda pengen bekerja di dunia teknologi. Gimana saya bisa kerja di dunia teknologi? Saya jurusannya cuma teknik. Apa hubungannya dengan teknologi? Nah, kami bisa bantu. Dengan 6 bulan bootcamp dan 6 bulan Anda nanti sementara belajar dan bekerja, dibayar selama setahun itu, Anda dipersiapkan untuk langsung kerja. Bayangkan, kesempatan-kesempatan ini milik Anda. Anda bisa dapatkan bekerja bersama dengan kami. Hubungi kami. Banyak open position yang kami miliki, ya. Bagi Anda yang senang menjadi seorang web atau application developer, kita punya kesempatan. Anda yang sekarang lagi ngetren nih jadi data scientist. Wah, saya pengen sekali jadi data scientist. Nggak ada kesempatan. Ikutin tadi ITDP program. Kita train Anda jadi data scientist. Walaupun Anda datang dari tadi teknik, ya. Kita juga ada product development. Nah, product development ini bisa dari berbagai macam disiplin, ya kan? Karena orang produk itu adalah orang yang mengerti industri. Monggo, Anda bisa. Kalau Anda memiliki skills, Anda punya kegigihan, Anda senang untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana proses, bagaimana suatu produk itu dibuat, bagaimana produknya itu bisa bagus. Ada kesempatan. Kita juga punya UI UX bagi Anda yang senang untuk melakukan desain, ya, user experience, ya. Kita punya open position. Dan terlebih kita punya AI, ya. Ada banyak kesempatan di dalam Sinarmas Mining Group yang besar ini. Ya, tadi saya sudah sebutkan lebih dari 50 perusahaan. Anda bisa mendapatkan kesempatan untuk di training dan bekerja. Kami tidak meninggalkan Anda hanya dengan sekedar kita punya tadi sudah ditunjukkan, ya. Kita pengen orang itu datang bekerja dengan learning with vibe, ya. Innovation mindset itu didapatkan pada saat kita juga bekerjanya enak. Tadi sudah ditunjukkan videonya. Tempat kerjanya asik. Ya, bahkan kita sekarang banyak mengacu kepada inovasi-inovasi dalam bagaimana kita melakukan. Nah, saya mau kasih tahu steps-nya. Ini saya sambung kepada salah satu, kebetulan tadi ada dari kita punya tim yang sakit, tapi saya mau tunjukkan pada Anda gimana Anda bisa mendapatkan kesempatan ini. Apa steps-nya? So, teman-teman, saya mau sampaikan bahwa inovasi itu is not an action, it's a habit. So understand the hiring steps. Inilah yang Anda harus lakukan supaya Anda bisa mendapatkan hal-hal ini. Bagaimana itu?
kalau Anda tech profesional ya, atau tech berada di tadi Tech Incubator Program yang kami miliki ini melalui ITDP tadi, program yang 6 bulan terus 6 bulan lagi. Nah, Anda akan melalui seleksi. Itu ada online assessment tadi Mbak Ratna udah sampaikan ya. Bagaimana sekarang itu udah semuanya itu udah sangat AI. Anda dites itu udah pakai mesin ya. Tesnya nanti melalui HackerRank. Coding tesnya itu akan melalui yang sudah AI. Dia kasih tampilkan apa yang Anda butuhkan. Anda Anda bisa ini kan gitu, associate dengan itu. Ya, Anda akan dilihat dari online assessment tadi, potensi Anda, emotional Anda, karakter Anda, terus baru kita masuk ke teknologinya, HackerRank tadi, coding testnya seperti apa, Anda akan dites work samples-nya gimana, Anda udah pernah nyoba-nyoba nggak? Kalau Anda juga nggak pernah, malas mau nyoba-nyoba, ya jangan nge-apply. Kalau Anda malas, karena kita juga nggak mau hire orang yang malas ya. Jadi Anda harus orang yang inovatif, orang yang sangat senang untuk nyoba-nyoba, ngulik-ngulik. Nah, itu kami senang orang yang seperti itu. Nah, kami juga punya komite interview nanti, begitu Anda sudah masuk dalam pool kami akan ada suatu komite yang akan interview Anda. Nah, nanti di sana Anda akan dicek referensinya juga melalui sosial media. Kalau Anda pernah kerja, Anda akan dicek juga melalui kantor Anda sebelumnya. Terus tentunya setelah Anda sudah melalui proses selection, Anda bisa masuk di offering-nya. Nah, itu kita sudah kasih di depan apa package-nya, offering letter-nya. Nah, baru Anda masuk bootcamp atau hiring. Ya. Bahkan hiring ini tidak berhenti di hiring, tapi Anda juga mendapatkan certification. Anda akan tadi saya bilang, Anda bukan hanya sekedar di-hire kalau di kami. Anda disiapkan, ya, di-certified, supaya Anda jangan nanti bingung, aduh saya kerjanya gimana ini? Certification-nya bukan hanya sekedar certification, tapi ini menggunakan institusi-institusi yang sangat terkenal dan bisa diakui di dunia. Jadi, teman-teman, ini adalah program kami, ITDP, ya. Monggo, Anda silakan drop CV Anda di sini, ya. Jangan malu-malu, dilihat di websitenya, ditulis, dicatat. Monggo, boleh mungkin dari tim ditaruh di chat box supaya di copy, ya, di screenshot, coba di screenshot ya, supaya jangan hilang. Nah, di ITDP ini tadi sudah disampaikan, program ini terbuka untuk berbagai macam background tadi, terlebih STEM tadi ya. Jadi kalau Anda background-nya dari IT, sudah pasti Anda bisa masuk. Artinya sudah bisa apply nanti melalui proses ya, selection. Lalu yang kedua, kalau Anda background-nya tadi statistik, ya, teknik ataupun engineering, dan juga mathematics. Nah, ini kesempatan bagi Anda bisa apply, nanti programnya itu formal dan informal learning. Jadi ini programnya menarik karena programnya nggak ada di luar gitu loh, adanya hanya di dalam. Ya, dan programnya online, jadi Anda bisa ambil ini dari manapun. Ini akan membantu Anda untuk technical skills, ya. Ada certification-nya di dalamnya. Selama 6 bulan itu Anda akan melalui berbagai macam certification yang mempersiapkan Anda untuk bisa maju di bidang industri IT. Bahkan Anda bisa menjadi leaders dalam industri IT. Itu tujuannya adalah untuk bisa kita menyiapkan potensi leadership potential in the Sinarmas Mining Group yang besar ini. Jadi di situ juga nanti ada mentoringnya. Bukan hanya sekedar Anda belajar, Anda akan di-assign satu-satu dengan mentor. Gimana mentor itu? Bukan hanya sekedar orang yang kerja. Mentor itu adalah leaders dalam industri ini. Direktur-direktur, managers akan di-assign ke Anda untuk bantu Anda. Gimana Anda bisa pelajari dia punya cara bekerja. Ya. Jadi ini adalah kesempatan seumur hidup. Ya, kalau Anda tidak langsung apply di sini, langsung catat, Anda akan kehilangan setengah dari hidup Anda. Saya bisa jamin. Nah, tentunya di sini
ada responsibilities-nya, Anda akan manage multiple challenging projects ya. Nanti akan diajarkan juga gimana Anda bisa manage project sekaligus banyak ya. Bagaimana Anda bisa assess current state and define business solutions ya. Dan bagaimana Anda bisa prepare business needs. Kebutuhan bisnisnya seperti apa? Saya bisa gimana, apa yang saya lakukan untuk preparation-nya. Ya. Dan tentunya Anda akan diajarkan gimana Anda bisa interact ya, bagaimana Anda bisa bekerja sebagai tim. Ya. Ini adalah kesempatan untuk sekali lagi belajar. Tadi requirement-nya ada bachelor's degree untuk program ini spesifik ya, atau master's degree. Ada minimum GPA-nya. Jadi kami berharap juga teman-teman ayo bersaing dalam kemampuan ya, bukan hanya omongan ya. Di sini juga tadi yang kami cari background-nya dari science, dari teknologi, engineering, mathematics, STEM. Kalau ada pengalaman tentunya jauh lebih bagus ya. Kalau nggak ada pengalaman juga nggak apa-apa ya. Ada maksimum age-nya 27 tahun. Tentunya kita mau mencari orang-orang yang punya self drive ya, punya passion ya, untuk belajar dan bagaimana bisa menjadi seorang pemimpin. Kalau Anda nggak suka ya susah, ini program untuk leadership ya. Able to quick adopt new professional collaborative environment ya. Jadi Anda bisa fleksibel orangnya inisiatif, proaktif ya. Nah ini apalagi orang yang suka achieve something, itu kami butuhkan orang-orang seperti itu. Dan tentunya harus bisa bahasa Inggris, karena Anda bekerja dengan multinational talents ya. Anda akan kerja dari orang dari Vietnam, Anda akan kerja dari orang dari India. Bahkan kita baru beli perusahaan dari Afrika. Nah, mungkin Anda akan belajar bahasa Afrika nanti, ya kan? Siapa tahu, ya kan? Tetapi ini adalah kesempatan di mana Anda bisa belajar semua itu. Kira-kira itu, ini gambarannya tadi yang sudah disampaikan. Kesempatan-kesempatannya ada front end, data scientist, data engineer, back end engineer, QA engineer, solution architect, ada front end engineer, bahkan untuk mobile menggunakan React Native, ada front end developer, monggo. Anda punya kemampuan ini, hubungi kami. Kira-kira itu.